प्रधानमंत्री किसान योजनार किस्ती टंका को नहीं सरकार चाषी मानू कले अलर्ट। एही दिन मिलिबो 2000 टंकार 20तम किस्ती। तो यार डिटेल्स आसंतु जानिबा। मु आपण मानकु एही वीडियो माध्यम रे स्टेप बाय स्टेप जणाइबी सरकार को तरफरु चाषी मानक पई कोन रहिछि अलर्ट। चाषी मानकु सरकार कोन देइचंती सूचना 20तम किस्ती को नहीं सरकार कोन घोषणा करिसंती कौन रही नुआ अपडेट पीएम किसान रो 20तम किस्ती डेट केबे रिलीज करूचंती सरकार जहार डिटेल्स मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेथिपाई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप रे जहा फल आपण जानि परिबे बुझी परिबे। जदि चैनल ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती जदि चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे तिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। देखंतु प्रत्येक चाषी क्षेत्र में तांको कठिन परिश्रमर सठिक फल चाहती एवं सरकार सहायतार तांको चाष को आग को बढ़ाइबाकू चाहती। देशर कोटी कोटी चाषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अर्थात पीएम किसान योजना एक बड़ आशार उत्स। एही योजना अधीन प्रत्येक योग्य चाषी को वर्ष सारा 3टी किस्ती रे मोट 6000 टंकार आर्थिक सहायता मिलता है जहाँ आपण माने समस्ते जानिथिबे सेमानकर छोट चाष खर्च को भरण करिथाए। संप्रति देशर लक्ष लक्ष चाषी भाबुचंती जे प्रधानमंत्री किसान योजनार परवर्ती किस्ती एपर्यंत काहींकी आसी नाही। देखंतु प्रतिवर्ष एप्रिल रु जून अगस्त रु नवेम्बर डिसेम्बर रु मार्च मध्य किस्ती प्रदान करा जाए किंतु एथर जुलाई मासर टंका स्थानांतर करा जाय नाही। यह चाषी परिवार चिंता को वृद्धि करिछि जे सेमानक डॉक्यूमेंट रे किछि त्रुटि थाई पारे किंबा योजना रे किछि परिवर्तन होई पारे। देखंतु सरकार पक्षरु प्रत्येक थर स्पष्ट निर्देश दिया जायछि जे तो चाषी माने यह जानि रखिबा उचित जे सरकार कौन स्पष्ट निर्देश देइचंती। समस्त चाषी आवश्यक औपचारिकता एवं डॉक्यूमेंट्स गुड़ी को समय अनुଯାयी अपडेट करंतु। जदि एथिरे किछि भूल हुए तेबे परवर्ती किस्ती बंद होई पारे। एही परि परिस्थिति रे चाषी माने सर्वशेष अपडेट एवं कारण गुड़ी को विस्तृत भाव रे बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। देखंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार एक गुरुत्वपूर्ण योजना। आपण समस्ते जानिचंती चाषी मानक पई एही योजनाटी केते उपयोगी अटे जेउथिरे प्रतिवर्ष 6000 टंका योग्य क्षुद्र एवं नाममात्रा चाषी बैंक अकाउंट को 3टी समान किस्ती रे सीधा सड़क स्थानांतरित करा जाए। आपण जानिचंती एपर्यंत 19टी किस्ती जारी होई सारिछि एवं 20तम किस्ती अपेक्षा रे अछि। एही मासरे चाषी माने आशा करुथिले जे 20तम किस्ती 2000 टंका खूब शीघ्र सेमानक बैंक अकाउंट रे आसियो बोली किंतु मीडिया रिपोर्ट एवं सरकारी अधिकारी अनुसार 20तम किस्ती जुलाई तृतीय किंबा चतुर्थ सप्ताह सुधा स्थानांतरित करा जिबार थिला अर्थात 18 किंबा 19 जुलाई रे किस्तीटा आसियो बोली समस्ते चाषी भाई माने आशा करिथिले किंतु जुलाई रे 18 गला 19 गला कि आपण मानकर जुलाई मास सरीबाकू बसिलानी किस्ती एपर्यंत आसी नाही। देखंतु तथापि शेष तारीख विषय एपर्यंत आनुष्ठानिक घोषणा करा जायनि सरकार तरफ। आपण माने जानिबाकू पाउथिबे जुलाई मासर तारीख सरीबाकू बसिलानी किंतु कौनसी घोषणा नाही सरकार तरफ। एबे अनेक चाषी अकाउंट रे टंका पहुंची नाही। एथर जतेबेले जून परे मध्य किस्ती आसिला नाही चाषी माने भाबुथिले जुलाई मासरे टंका आसीबो किंतु जुलाई मासरे भी टंका आसिला नाही। चाषी मध्य रे अस्थिरता आहुरी वृद्धि पाउची। आ गुटे कथा आपण देखिथिबे किस्ती टंका समस्त को ट्रांसफर करा जाए किंतु किछि चाषी अकाउंट को किस्ती टंका आसी न थाए जे काहे कि डेरी रे टंका टिका आसे से कथा आपण जानिचंती कि तो मु आपण मानु कहूची तो एही चाषी मानकर टंका लेट रे आसे सरकार तो टंका पठेई देबे किंतु किछि चाषी अकाउंट को टंका टी आसी न थाए बहुत लेट रे आसी थाए। तो प्राय तो देखा जाए किछि चाषी को समय मध्य रे टंका मिले नाही। यह सबुठारु बड़ कारण हेउची डॉक्यूमेंट जांच रे त्रुटि बैंक अकाउंट किंबा आधार रे त्रुटि किंबा असंपूर्ण ई केवाईसी जुगु
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଖାତାକୁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଯେପରିକି IFC କୋଡ୍, ନାମ କିମ୍ବା ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସୂଚନା ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫସିପାରେ। ରେକର୍ଡ ମେଳ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମାମଲା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ରୂପେ କିଏ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏକରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ କୃଷି ଜମି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର କିମ୍ବା ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ। ଦୁଇରେ ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଚାଷୀ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକରଦାତା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ନ ହେବା ଉଚିତ। ତିନିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, CA ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଚାରିରେ ଜମି ମାଲିକାନା କାଗଜପତ୍ର, ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ସଠିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟଙ୍କା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଉପାୟ। ଏକରେ PM କିଷାନର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇରେ ନୋନ୍ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ କିମ୍ବା ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ OTP ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଚାରିରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିସ୍ତି କେବେ ଆସିଲା କିମ୍ବା କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା, ଡକୁମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ EKYC ସମୟ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି, ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାମ, IFC, ଆକାଉଣ୍ଟର ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଏବଂ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସହାୟତା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। 20ତମ କିସ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି EKYC, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟି। ସରକାର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କିସ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ନ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଜନାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।